ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। দেখো সবাই, আমি আজকে গোপু সোনার জন্য বাড়িতেই মাখন তৈরি করেছি। কি সুন্দর মাখন তৈরি হয়েছে দেখো। আমি আমার আজকে গোপু সোনাকে এই মাখনটাই দেব। তোমরাও এরকমভাবে মাখন বানিয়ে তার উপরে মিশ্রি দিয়ে গোপালকে মিশ্রি মাখনের বল বানিয়ে এইভাবে পরিবেশন করবে। তার উপরে অবশ্যই তুলসী পাতা দিতে ভুলো না, কারণ গোপালের ভোগ তুলসী পাতা ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকে। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय। তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমি আজকে গোপালের জন্য, আমার গোপু সোনার জন্য কি কি বানিয়েছি। তোমার মালপোয়া, লুচি দেখতেই পাচ্ছ, সাদা আলুর তরকারি, তালের বড়া, মাখনটাও আমি নিজের হাতে বানিয়েছি, মাখন উইথ মিশ্রি, পায়েস আর জল।